सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये भिडियो पढ़ा शिक्षा विकास समिति ओडिशा द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे परिचालित होउथिबा वार्षिक परीक्षार पूर्व वर्ष रे आसीथिबा प्रश्न गुड़िकर आलोचना करवा। 2022-23 मसीह रे तृतीय श्रेणी गणित प्रश्न विषय रे आलोचना करवा। पूर्वरु मोर चैनल रे संक्षिप्त प्रश्न गुड़िकर समाधान करा जाय अपलोड करा जायछि। सेगुड़िक देखिया पई चाहुथिले मोर चैनल को जाइकी देखि परिबे। तेबे आज आमे धारा बा दीर्घ उत्तरमूलक गणित गुड़िकर केवल समाधान करवा। 10 नंबर जेकोसी 9टी प्रश्नर उत्तर दियो। गोटे प्रश्नर मूल्य होची 5 मार्क, 9टा प्रश्नर मूल्य 45 मार्क। किंतु आमे ये वीडियो रे समस्त प्रश्नर समाधान करवा। क रे प्रश्न रही 5 विभक्त 12, 3 विभक्त 12, 7 विभक्त 12, 10 विभक्त 12, 4 विभक्त 12 भग्नांश गुड़ी को बड़रू सान क्रम रे सजाओ। देख ये भग्नांश गुड़ी को बड़रू सान क्रम रे सजाड़ा। भग्नांश मानकर हर समान अच्छी। आमे भग्नांश मानकर हर समान थिले बड़ सान बारिया पई गोटे फर्मूला रही। ताहा जेउ भग्नांश मानकर हर समान थाए सेमानक मध्यरे जेउ भग्नांशर लब बड़ से भग्नांशटी बड़ भग्नांश। तेणु लब जार बड़ सेठी बड़ भग्नांश। तेबे आमे बड़रू सान क्रम रे सजेवा अर्थ प्रथमे ये जो लब गुड़ी को बड़रू सान क्रम रे सजाड़ी माघ सजाड़ा। सबुठारु बड़ लब अच्छी 10, तापरे 7, तापरे 5, 4, 3। तेणु से क्रम रे भग्नांश गुड़ी को लिखा। सबुठारु बड़ भग्नांश है 10 विभक्त 12, ताठारु सान है 7 विभक्त 12, तापरे 5 विभक्त 12, 4 विभक्त 12 और 3 विभक्त 12 है। ख प्रश्न 1 घंटार चित्र करी सेथिरे 4टा 45 मिनिट दर्शाइबा। गोटे घंटा चित्र करवा जो 4टा 45 मिनिट बाजी समय। देख प्रथमे गोटे वृत्त अंकन करवा। तार केंद्र बिंदु। तेबे घंटा चित्र कला बेले आमे ऊपरे लिखिबा 12 एवं से सीधा तल को लिखिबा 6, डाहाण पार्श्व रे लिखिबा 3 एवं बाम पार्श्व को लिखिबा 9 हला। एबे को समान दुई भाग लेखे कर दवा। 1 और 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घंटारे कंटा चित्र करवा। समय दे 4टा 45 है। 4टा बाजिकी 45 मिनिट है। तेणु घंटा कंटाटी 4 और 5 मध्य रहिबो। ताको 4 और 5 मध्य रहिबो। आ मिनिट कंटा कोठ रहिबो जेहेतु 45 मिनिट है। 45 मिनिट को 5 रे भाग कले 9। तेणु मिनिट कंटा 9 ऊपर रहिबो। कहीं 5 रे आम भाग कले ना गोटे आम जो घंटा देखुचे मिनिट कंटाटी जो संख्या उपरे थाए ताकू 5 रे गुणिकी आम मिनिट निर्णय करुचे। तेणु मिनिट जेहेतु अच्छी ताकू 5 रे हरण करदेले आमे कौ स्थान रे मिनिट कंटा रहिबो जानि परिबा। तेणु 9 5 45 अर्थात मिनिट कंटाटी 9 उपरे। ए घंटारे 4टा 45 बाजी। ग गोटे फ्रक पाई 3 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगे और गोटे पैंट पाई ताठारु 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा कम लगे। तेबे पैंट और
फ्रॉक पाई मोटरे केते कपड़ा लागिवो। देख एठी फ्रॉक रे केते कपड़ा लागुची दिया जाइछि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर एवं पैंट पाई फ्रॉक ठारू 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा कम लागे हैला। ताले पैंट पाई केते कपड़ा लागे बाहर करवा 3 मीटर 40 सेंटीमीटर रु 1 मीटर 10 सेंटीमीटर वियोग करदेले पैंट पाई केते कपड़ा आवश्यक कपड़ा बाहरिवो एवं तापरे गोटे पैंट आ गोटे फ्रॉक पाई मोट केते कपड़ा लागिवो बाहर करवा। फ्रॉक पाई कपड़ा लागे 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। पैंट पाई कपड़ा लागिवो केते ना फ्रॉक ठारू 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कम तेणु फ्रॉक पे लगुच 3 मीटर 40 सेंटीमीटर वियोग 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। मीटर रु मीटर को वियोग कर 3 मीटर रु 1 मीटर गले 2 मीटर आउ 40 सेंटीमीटर रु 10 सेंटीमीटर गले 30 सेंटीमीटर। तमाने पैंट पाई कपड़ा लागिवो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। एकटी फ्रॉक आउ एकटी पैंट पाई मोट केते कपड़ा लागिवो। एकटी फ्रॉक ओ एकटी पैंट पाई मोट कपड़ा लागिवो समान। फ्रॉक पाई लागुची केते कपड़ा ना 3 मीटर 40 सेंटीमीटर जोग पैंट पाई कपड़ा लगुच 2 मीटर 30 सेंटीमीटर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। एबे जोग कर दबा देख मीटर को मीटर जोग कर 3 रे 2 मिसिले 5 5 मीटर 40 रे 30 मिसिले 70 सेंटीमीटर। अतः पैंट और फ्रॉक पाई मोट 5 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा लागिवो। देख घ गोटे भाग क्रिया रे भाजक 12 भागफल 7 और भागशेष 3 हेले भाज्य केते। देख एथिरे भाजक भागफल भागशेष दिया जाइछि भाज्य निर्णय करवा। ताले भाज्य निर्णय करिया पई सूत्र कोन भाजक गुण भागफल जोग भागशेष। भाज्य समान भाजक गुण भागफल जोग भागशेष हैला। ताले भाजक जगार लिखा 12 गुणन भागफल 7 जोग भागशेष 3 हैला। 12 को 7 रे गुणले 12 7 84 जोग 3 हैला। 84 रे 3 मिसले 87 अते भाज्य 87 बुझीगला। हुँ सत्यम पाखरे 30 लिटर 400 मिलीलीटर क्षीर थिला
ଆରୁଣି ପାଖରେ ସତ୍ୟମ ଠାରୁ 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର କମ୍ ଥିଲା, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ମିଶି କେତେ ଥିଲା? ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟମ ପାଖରେ କେତେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ଦିଆଯାଇଛି 30 ଲିଟର 400 ମିଲିଲିଟର, କିନ୍ତୁ ଆରୁଣି ପାଖରେ କେତେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆରୁଣି ପାଖରେ ସତ୍ୟମ ଠାରୁ 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର କମ୍ ଥିଲା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ये जो 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର 30 ଲିଟର 400 ମିଲିଲିଟରରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆରୁଣି ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା, ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଯୋଗ କଲେ। ସତ୍ୟମ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଥିଲା 30 ଲିଟର 400 ମିଲିଲିଟର। ଆରୁଣି ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଥିଲା କ'ଣ କରିବା ନା 30 ଲିଟର 400 ମିଲିଲିଟରରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ବିୟୋଗ କର, ଲିଟରକୁ ଲିଟର ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। 30 ଲିଟରରୁ 5 ଲିଟର ବିୟୋଗ କଲେ 25 ଲିଟର, 400ରୁ 200 ବିୟୋଗ କଲେ 200। ତାହେଲେ ଆରୁଣି ପାଖରେ 25 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ବାହାର କରିବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସମାନ ସତ୍ୟମ ପାଖରେ ଥିଲା 30 ଲିଟର 400 ମିଲିଲିଟର ଯୋଗ ଆରୁଣି ପାଖରେ ଥିଲା 25 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ଯୋଗ କରିଦେଲେ 400 ମିଲିଲିଟରରେ 200 ମିଲିଲିଟର କଲେ ଯୋଗ କଲେ 600 ମିଲିଲିଟର, ଆଉ 30ରେ 25 ଯୋଗ କଲେ 55। ତେଣୁ 55 ଲିଟର 600 ମିଲିଲିଟର। ଅତଏବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 55 ଲିଟର 600 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ଥିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ 12 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 7ଟି ବଲ୍ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଦେଲା, ତେବେ ଦୋକାନୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ଦେଖ, ରାମ କେତୋଟି ବଲ୍ କିଣିଛି? 7ଟି ବଲ୍ କିଣିଛି। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ର ଦାମ 12 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 7ଟି ବଲ୍ର ଦାମ ବାହାର କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କାର ବଲ୍ କିଣିଲା, ଏବଂ ସେ ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ହେଲା। ତେଣୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 7ଟି ବଲ୍ର ଦାମକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଯାହା ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀ ଫେରାଇବ। एकटी बॉलर दाम समान एकटी बॉलर दाम 12 टंका। केतोटी बॉल किनी से 7टी बॉल, तेणु 7टी बॉलर दाम गोटे बॉलर दाम को बॉल संख्यार गुणिमा, तेणु 12 गुण 7 84 है। 84 टंकार बॉल से किणिला। दोकानी को 84 टंका दवा बदल में 100 टंका देला, तेणु बाकी अवशिष्ट पैसा दोकानी फेरइब है। तेबे दोकानी को देला 100 टंका।
ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ଫେରେଇବ କ'ଣ କରିବ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଫେରାଣ 84 ଟଙ୍କା ସମାନ 16 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅତଏବ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ଆଉ 16 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ। ଦେଖ 6 40 ଠାରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 40 ଠାରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକି ଯୋଗ କରିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ 40 ରୁ 50 ଭିତରେ କିଏ ସେ? 40 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରି ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଭାଗ କରି ହେବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଯୁଗ୍ମ। ହେଲେ 41 ଯୋଗ 43 ଯୋଗ 45 ଯୋଗ 47 ଯୋଗ 49 ହେଲା। 40 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ এই 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 41 43 45 47 49। ଏବେ ତାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ଯୋଗ କରିଦେବା। 9 ରେ 7 ମିଶିଲେ 16, 16 ରେ 5 ମିଶିଲେ 21, 21 3 24, 24 1 25 ବୋଲେ 5 ଲେଖିବା। ହାତରେ ରହିଲା 2, 4 4 8 2 4 12 4 16 4 20, 20 ରେ 2 ମିଶିଲେ 22 ହେଲା 225। 40 ଠାରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 225। ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଟିଣର ଓଜନ ବିସ୍କୁଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ 8 କିଗ୍ରା। ଯଦି ଖାଲି ଟିଣର ଓଜନ 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ ହୁଏ କେବଳ ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ କେତେ? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଟିଣରେ ବିସ୍କୁଟ ଥିଲାବେଳେ ତାର ଓଜନ ହେଉଛି 8 କିଗ୍ରା, ଅର୍ଥାତ ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ ଆଉ ସେ ଟିଣର ଓଜନ ମିଶିକିରି ହେଉଛି 8 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଖାଲି ଟିଣଟାକୁ ଓଜନ କଲେ ତାର ଓଜନ ହେଲା 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା ତାର ଓଜନ କେତେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ 8 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ ଖାଲି ଟିଣର ଓଜନକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ ବାହାରିବ। ବିସ୍କୁଟ ଓ ଟିଣର ଓଜନ ମିଶି 8 କିଗ୍ରା ହେଲା। ଖାଲି ଟିଣର ଓଜନ ସମାନ 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତେବେ ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ 8 କିଗ୍ରା ଫେରାଣ 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଦେଖ 8 କିଗ୍ରାରୁ କିପରି ଆମେ 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମକୁ ବିୟୋଗ କରୁଛେ। ଦେଖ କିଗ୍ରା ଆଉ ଗ୍ରାମ, 8 କିଗ୍ରାକୁ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ତଳେ ଲେଖିବା। ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତାର, ତେଣୁ 3ଟି ଶୂନ ଦେବା। କାହିଁକି ନା 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 1000 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ। ଏ ଶୂନ ତଳେ 400 ଲେଖିବା ହେଲା। ଏବେ ବିୟୋଗ କର। ଏପଟୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଣିଲେ 1000 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ହେଲା। 1000ରୁ 400 ଗଲେ 600 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଠୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ। 7ରୁ 1 ଗଲେ 6 ବୋଲେ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ। 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଅତଏବ କେବଳ ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା?
ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 18 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି, ଆମେ ପରିସୀମାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ये गोटे आयत क्षेत्र, यहाँ है दୈर्घ्य। दୈर्घ्य हूँ केते ना 24 मीटर। एपटा मध्य दୈर्घ्य, यार दୈर्घ्य भी 24 मीटर एवं प्रस्थ यहाँ है 18 मीटर, ये भी 18 मीटर। ताहले यार परिसीमा निर्णय करिया। परिसीमा कहले ये जो चारोटी धार रही, चारि धार बा चारि बाहुर दैर्घ्यर समष्टि को परिसीमा कहा जाए। तेणु आयत क्षेत्रर जेहेतु विपरीत बाहु समान, तेणुक तार परिसीमा निर्णय करने गोटे सूत्र रही, 2 गुण दैर्घ्य जोग प्रस्थ। आयत क्षेत्रर दैर्घ्य समान 24 मीटर, प्रस्थ समान 18 मीटर। ताले परिसीमा समान सूत्रटी है 2 गुणन दैर्घ्य जोग प्रस्थ है। ताले 2 गुणन दैर्घ्य जगार लिखा 24 मीटर जोग प्रस्थ है 18 मीटर। ताले 2 गुण 24 रे 18 जोग कर, 8 4 12, 2 रखिला 1, 2 2 4 42। एवं 42 को 2 रे गुणले 2 2 गुणे 4, 2 चौक 8, 84 मीटर। अतएव ए आयत क्षेत्रर परिसीमा 84 मीटर। बुझीगला। एप्रिल मासर एक कैलेंडर तैयारी कर जार प्रथम मंगलवार 2 तारिख थिबो है। गोटे कैलेंडर तैयारी करवा, मंगलवार प्रथम मंगलवारटी 2 तारिख हो। यहाँ हूँ एप्रिल मासर एक कैलेंडर। एप्रिल सप्ताहर प्रथम बार है रविवार। सोम, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। कैलेंडर प्रस्तुत होगा। आम 2 तारिख मंगलवार पड़ो है। प्रथम मंगलवारटी 2 तारिख। ताले मंगलवार लिखा 2, ताले तार पूर्वर 1 बोले सोमवार है 1, तापर क्रम अनुसार लिखिदेवा। बुधवार 3, 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7, सोमवार 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यहाँ एप्रिल मास 30 दिनिया, तेणु 30 ये कैलेंडरटी तैयारी करवा। तो गोटे दोकानी पाखरे 80 किग्रा चीनी थिला, सेथिरु से सोमवार दिन 20 किग्रा 200 ग्राम और मंगलवार दिन 10 किग्रा 600 ग्राम बिक्री कला। ता पाखरे आउ केते चीनी रहिला।
देख 80 किलोग्राम थिला से 2 दिन बिक्री कर सोमवार और मंगलवार बोले 2 दिन रे मोट केते चीनी बिक्री कला बाहर करवा तापर 80 किलोग्राम रु सेतिकी चीनी की वियोग करदबा। दुकानी पाखरे चीनी थिला 80 किग्रा है सोमवार दिन बिक्री कला बिक्री कला 20 किग्रा 200 ग्राम। मंगलवार दिन बिक्री कला केते ना 10 किग्रा 600 ग्राम है। एबे जोग कर दियो मोट बिक्री है 20 किग्रा 200 ग्राम जोग 10 किग्रा 600 ग्राम। देख किलोग्राम को किलोग्राम जो कले 20 10 30 किग्रा और 600 रे 200 मिसिले 800 ग्राम है। 30 किग्रा 800 ग्राम चीनी बिक्री है। ताले बड़का रहा केते 80 किलोग्राम रु 30 किग्रा 800 ग्राम व्यय करवा। चीनी बड़का रहिला 80 किग्रा फेराण 30 किग्रा 800 ग्राम है समा किग्रा लिखवा ग्राम। एटी अच्छी 80 किग्रा ग्राम घरे किसी ना 3टा शून्य से 30 किग्रा आउ 800 ग्राम व्यय करवा। एटू 1 किलोग्राम आइले 1000 ग्राम है 1000 रु 800 गले 200 ग्राम। आठी 9 79 बोले 9 रु 0 गले 9 7 रु 3 गले 4 49 किग्रा समान 49 किग्रा 200 ग्राम। सारणी रे थिबा तथ्य को देखी उत्तर लेख। फूल गछ एपटे संख्या मंदार फूल 15 गोलाप फूल 8 गेंडू फूल 10 टगर फूल 6 कनियार फूल हूँ 12 है। एबे प्रश्न रही मोट फूल गछ संख्या केते ताने सब फूल गछ संख्या को जोग करवा 15 8 10 6 12 जोग कले केते हो देख 2 रे 6 मिसिले 8 8 8 16 5 16 5 21 21 1 रखला 2 3 4 5 है 51 मोट गछ संख्या है 51। तापर कहुई केउं गछ संख्या सर्वाधिक देख सबुठारु अधिक गछ संख्या किए से ना मंदार फूल 15टा अच्छी लिखा मंदार गछ। केउं गछ संख्या सर्वनिम्न सबुठारु कम संख्यक गछ कोटा अच्छी 6 रही टगर टगर फूल गछ कम। कनियारी गछ संख्या ठारू मंदार गछ संख्या केते अधिक कनियारी रु मंदार गछ केते अधिक देख कनियारी 12 आउ मंदार 15 ताले 12 रु 15 केते अधिक 15 रु 12 व्यय कले 3 लिखवा 3 अधिक। गोलाप और टगर गछ संख्या मिसी केते
ଗୋଲାପ 8, ଟଗର 6 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 8 6 14। 11 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ କର 1 ମାର୍କ, ଗୋଟିଏ କରିବ। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହେଲା। କ, ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ବକ୍ରତଳ, ସମତଳ ଓ ବକ୍ର ଧାର ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ, ସିଲିଣ୍ଡର ଅଙ୍କନ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଏ ଗାର କରିବ ସମାନ୍ତର କରିକି, ଏବଂ ଏପଟେ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ଏହାର ସବୁ ଧାର ହଙ୍କା ଚିହ୍ନେଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର। ସିଲିଣ୍ଡରର ହେଲା ଏ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା ହେଲା ସମତଳ, ଏଇଟା ସମତଳ, ଏପଟେ ଇଏ ବି ସମତଳ ହେଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଝି ତଳଟା ଇଏ ହେଉଛି ବକ୍ରତଳ। ଆଉ ବକ୍ର ଧାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। আর 2ଟି ଧାର, 2ଟି ଯାକ ଧାର ବକ୍ର ଧାର। এই ଯେଉଁ ଗୋଲ ହେଇକି ଅଛି, ଏମିତିଆ ଗୋଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ର ଧାର ହେଲା 2ଟି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଏଇଠି ବକ୍ର ଧାର, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବକ୍ର ଧାର ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଖ, ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ଶୀର୍ଷ, ଧାର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ, ଆମେ ଆୟତ ଘନଟିଏ କିପରି ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏମିତିଆ ଦେଖ, ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କଲ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ଏବେ এই ଶୀର୍ଷକୁ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଏମିତି ହେଲା, ଆୟତ ଘନ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନ। ଏଥିରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷକୁ ଚିହ୍ନେଇବା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ, ଇଏ ହେଲା 8ଟି ଏମିତିଆ ଶୀର୍ଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ହେଲା। ଏମିତି 8ଟା ଶୀର୍ଷ ଅଛି। ଧାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ତାର ଧାର। ଇଏ ହେଉଛି 12ଟି ଧାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅ। ଏଠି ହେଲା ଧାର ହେଲା। ଏମିତି 12ଟି ଧାର ଅଛି। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ, ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା ଦେଖ, ଇଏ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତାପରେ ଇଏ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଇଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟେ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଉ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏମିତି 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୀର୍ଷ, ଧାର, ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏମିତି ଗାର ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।